মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই নাকি দুদিন ধরে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ধর্না, আর সেই ধর্নার খবর করতে গিয়ে কেজরিওয়ালের কর্মী সমর্থকদের হাতে নিগৃহীত এবিপি নিউজের মহিলা সাংবাদিক। অপরাধ, দিল্লির বুকে কেজরিওয়াল এবং তার অনুগামীদের ধর্নার ফলে সাধারণ মানুষকে যে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সেই খবর করছিলেন তিনি। कहीं भी 1 घंटा बीजेपी ऑफिस से लेके यहाँ तक आने के लिए हमें 1 घंटा लगा और गाड़ी जो है हमारी मेरिडियन होटल के पास में रोक दी गई है और वहाँ से हम फिर यहाँ पैदल आए। हम सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोगों की मुश्किलें जानने की कोशिश एबीपी न्यूज ने की तो यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने बदतमीजी करनी शुरू कर दी। শুধু এবিপি নিউজের সাংবাদিক রত্না শুক্লা আনন্দী নয়, আম আদমি পার্টি রোষের মুখে পড়েন ক্যামেরা পার্সনও। उन्होंने ये कोशिश शुरू की कि यहाँ पर कोई भी जो आम आदमी की जो खबर है, मेरी बात सुनो। যদিও সংবাদ মাধ্যমকে দোষারোপের পালা শুরু করেছিলেন খোদ অরবিন্দ কেজরিওয়াল নিজেই। কেজরিওয়ালের ধর্নার ফলে সাধারণ মানুষকে কি ধরনের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ভিড়ে ঠাসা বাসে চেপে তা জানার চেষ্টা করেছিলেন এবিপি নিউজের সাংবাদিক শরद সিংহ। हाँ, दिक्कत तो हो ही रही है। अब बस में ट्रैवल करना पड़ रहा है और सारे वो बंद कर दिए। लॉन्ग रूट हमें उसको फेस करना पड़ रहा है। मेट्रो से सफर करते हैं, कल तो इंटरचेंजेबल खुला था सेक्रेटरी पे, आज वही बंद है। तो हम लोग जैसे रेल बंद है हमें स्टेट बैंक में, अब देखिए कितनी परेशानी हो रही है, कितना लेट हम लोग हो रहे हैं। আর আম আদমির অসুবিধার এই কথা বিঁধেছে কেজরিওয়ালকে। তার ও তার অনুগামীদের রোষের মুখে পড়েছেন এবিপি নিউজের সাংবাদিক। বিধানসভা নির্বাচনের আগে যখন আম আদমি পার্টির নানা ইতিবাচক কার্যকলাপ সংবাদ মাধ্যম তুলে ধরছিল তখন অরবিন্দ কেজরিওয়ালদের ভালো লেগেছে, কিন্তু এখন তার ধর্নার ফলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির কথা সংবাদ মাধ্যম তুলে ধরতেই এত অসহিষ্ণুতা। নিজের কয়েকশো কর্মী সমর্থককে যদি একজন মহিলার সম্মান করা না শেখাতে পারেন কেজরিওয়াল, তাহলে গোটা রাজ্যের মহিলা নিরাপত্তা তিনি সুনিশ্চিত করবেন কি করে? উঠছে প্রশ্ন। ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেয় আম আদমি পার্টি। एबीपी की एक रिपोर्टर है, महिला रिपोर्टर है, उनके साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाहर बदतमीजी की, कैमरे पर रिकॉर्ड है। मैं जिसने भी बदतमीजी किया होगा उसके लिए उनसे चल के हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा अगर किसी हमारे कार्यकर्ता ने किया होगा, और उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। एबीपी आनंद।